je crois que notre débat sera bilingue, donc je crois qu'on passera aisément du français à l'arabe, on ne se mettra pas de contraintes. Et peut-être que je demanderai, pas une réaction, mais je poserai la même question à Sébastien Boukriat. واش عندكم نفس التخوف ان الانتخابات ما تكونش سليمه سي بوكريات؟ Voilà une position claire qu'a exprimé Sébastien Boukriat. Il a même parlé de certains architectes qui pourraient éventuellement, le mot est de moi, trafiquer ces élections ou alors les orienter. Est-ce que vous avez cette crainte aussi, Sébastien Boukriat, au sein du RNI et au sein du G8? Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. On est en train de perdre du temps, la gestion du temps est importante et c'est important qu'on puisse réagir par rapport à ce qu'a dit Sébastien Boukriat. Premièrement, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour Sébastien Boukriat, que je considère être un ami, et je suis d'accord sur beaucoup de choses qu'il a dites aujourd'hui, notamment que le modèle marocain est un modèle qui est particulier. Le Maroc, aujourd'hui, dans le cadre de son état actuel, l'État marocain a 12 siècles d'existence. والدولة المغربية 12 قرن الحمد لله دازت من عدد من المراحل المهمة، وهذه المرحلة الأخيرة هي مرحلة إيجابية بالنسبة لنا، خاصة التصويت الإيجابي بأغلبية مطلقة على الدستور الجديد بعد ما صاحب جلالة سمع للشعب وجاوب للشعب اللي تيخلينا نقول بأنه المغرب هو دولة اللي هي مختلفة تماما من الدول الأخرى بحال الجزائر تونس ليبيا ومصر وحتى تركيا. Le Maroc est différent de la Turquie parce que on a souvent entendu dernièrement entendre parler du modèle turc. Mais le modèle turc est un modèle qui est basé depuis 85 ans sur quelque chose qu'on appelle la laïcité et qui a fait qu'aujourd'hui la démocratie est arrivée à une certaine maturité qui consiste à ce qu'on puisse vivre de manière libre avec un arbitre qui est l'armée. Le modèle marocain est différent parce que alhamdulillah wa shukru lillah عندنا مجتمع اللي هو مجتمع معتدل، دين اللي هو الدين الإسلامي اللي كل واحد فينا تطبقه بطريقة خاصة وبطريقة معتدلة، وفي نفس الوقت عندنا إمامة المؤمنين اللي هي النقطة الأساسية لتدبير الشأن والحكم الديني في البلاد والروحي في البلاد. وهذا هو علاش المغرب مختلف، وأنا شخصيا متفائل للمستقبل لأن المغاربة تعبوا، ولكن في نفس الوقت عندنا ثوابت وعندنا دولة للملك نصره الله قاد باش يجمع الشمل ديالنا كلنا. المغرب le Maroc est une mosaïque sociale. Le Maroc, c'est les Arabes, c'est les Berbères, c'est les Amazigh qui eux-mêmes sont de source du Rif, de l'Atlas. Le Maghreb a un passé qui est aussi lié à une culture méditerranéenne, une culture aussi où il y a des Marocains juifs, judéo-chrétiens, et qui fait que nous sommes une mosaïque. هادشي مكتوب في الدستور ديالنا والمغرب والمغاربه صوتوا عليه بقوه واللي تيخلينا يكون عندنا الحمد لله une identité plurielle. Notre projet de société en tant que Rassemblement national des indépendants et aussi en tant que G8, c'est de proposer aux Marocains et aux Marocaines un projet de société moderne, un projet de société de progrès, un projet de société de modernité, de développement, d'ouverture sur le monde international et un projet où la démocratie doit être établie. Donc je suis d'accord avec Sébastien Boukriat quand il dit qu'il faut que les élections soient des élections transparentes. الشفافية نقطة أساسية وخص المغاربة يحسوا بأن الصوت اللي غادي يديروا في النهار ديال 25 نوفمبر حتى واحد ما غادي يسرقوا لهم. المشكل فين هو؟ المشكل هو أنه حتى الآن جميع الأحزاب السياسية لما كانت تدير البرامج الانتخابية ديالها
كان بعد يخرجوا النتائج ديال الاختراعات عاد تيديروا التحالفات. حنا في التجمع الوطني الأحرار وفي الحركة الشعبية درنا التحالفات ديالنا قبل من الانتخابات. بوغكوا قبل الانتخابات؟ لأنه on a du respect pour les électeurs. On respecte le Marocain et on dit au Marocain الله يخليك إلا بغيتي يكون المشروع ديال المجتمع ديالك وديال وليداتك مشروع حضاري، مشروع ديال المستقبل ديال التنمية ديال الديمقراطية ديال الانفتاح على العالم الخارجي، صوت علينا لأن هذا هو المشروع ديالنا. وما غاديش نديروا التحالفات من بعد، نديروها قبليه باش ما نكذبوش عليه وباش هذاك الصوت اللي غادي يتحط في اليوم حتى واحد ما غادي يسرقو لك. لأنه aujourd'hui le fait de voter pour un parti, pour un projet ou pour un projet de société ne peut pas changer si on se met d'accord avant et qu'on l'annonce de manière claire. غادي تقولوا لي علاش دخلتوا معكم حزب الفضيلة في الجيل؟ الجواب سهل، هو أنه حنا في المشروع ديالنا تنقولوا بأنه حنا المسلمين وحنا الإسلام ديالنا إسلام معتدل منفتح، وأن الثوابت ديالنا كتمشي في إطار إمارات وإمامة المؤمنين. هذه نقطة أساسية بالنسبة لنا. Aujourd'hui, on représente tous les pans de la société, un centre libéral au niveau économique, mais aussi une dimension sociale, puisqu'on est une sociodémocratie. Et c'est pour cela qu'au niveau du G8, nous avons invité les partis de gauche à nous rejoindre, et nous espérons que d'autres partis de gauche, et à ma gauche, puissent nous rejoindre. Parce que Quel parti à votre gauche? Moi je pars du principe que les partis de gauche ont toujours défendu dans ce pays un projet de société moderne. Ils ont toujours eu de très grandes valeurs, que ce soit l'USFP, que ce soit le PPS, que ce soit même le PSU. C'est exactement le projet que nous défendons dans notre plateforme. Et par conséquent, aujourd'hui je le dis de manière ouverte, nous invitons de manière officielle les grands partis de gauche pour une grande union dans le cadre de ce projet d'un Maroc moderne, d'un Maroc démocrate, d'un Maroc ouvert sur les langues, d'un Maroc où la femme jouera pleinement son rôle et qui ne consistera clairement à être en face d'un projet conservateur que nous ne voyons pas, et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle pour pouvoir défendre ce projet. C'est la vision du G8. Merci, c'est votre égard. Au programme, ce qu'il promet aux Marocains, parce que c'était la question de base, allez-y en moins de 10 minutes. En 13 minutes, rapidement, dire et réagir à quelques commentaires importants. بالله العظيم فعمايل اللي انا في هذه الحكومه ما عمرش شي واحد ما عيط لي في التليفون. بالله العظيم que je suis comptable de mes résultats de ma politique au sein du département de la jeunesse et des sports. بالله العظيم انه اول يوم جيت le premier slogan que nous avons lancé au ministère de la jeunesse et des sports هو في خدمه الشباب. إذا الدولة اليوم أنتوكا في وزارة الشباب والرياضة راهي في خدمة الشباب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مهمة وأنه أنا متفق مع الأخ جمال ومع الأخ عبد الإله على التحليل السياسي التاريخي. ولكن ما ننساوش واحد النقطة وأنه في السبعينات كنا في واحد الكونتكست. Un contexte où la monarchie était en danger. Il y a eu 2 putschs dans les années 70. Il ne faut pas oublier que dans le contexte des années 80, les situations économiques du Maroc étaient d'une extrême gravité, d'où le plan d'ajustement structurel. ما نساوش ايضا واحد النقطه وانه في 96 الاحزاب اللي تنتكلموا عليها صوتوا بنعم على الدستور وبدات المصالحه ما بين الشعب وما بين الملكيه باش نكونوا واضحين. هذه المصالحه هذه هي اللي جاتنا وعطاتنا سكون ابل لا ترانزيسيون ديموكراتيك مع دخول اول حكومه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي واللي خلات المغرب الحمد لله يقطع واحد الشوط بطريقه ايجابيه. هذه كلها تحاليل سياسيه مهمه عن التاريخ اللي خلات سيدنا محمد السادس الله ينصرو باش يجيب واحد لي برينتون arabe بنفسه. Premier printemps اللي جاب سيدنا l'instance d'équité et de réconciliation. C'est un pas en avant qui est exceptionnel dans le monde, mais chez le monde arabe, dans le monde.
جينا وطوينا صفحة التاريخ وكل شيء وقع عليها وكل شيء بسم عليها. Le nouveau code de la famille, c'est un pas exceptionnel. سيدنا الله ينصرو جا ودار هذا التحول المهم للشعب المغربي وحتى الاحزاب اللي هي تاريخيه مشات معاه وصوتات معاه. نقطه اخرى وان الانتخابات ديال 2002 و2007 حتى 2009 كانوا واضحين. ما يمكنناش نكونوا في الانتخابات وندوزو من 9 نواب ل 42 نائب ونقولوا بان الانتخابات كانت مزيفه وكانوا فيها الفلوس. ما يمكنش. نقطه اخرى اللي هي مهمه هو انه لو بي جي دي ني با فيرج. لو بي جي دي aujourd'hui travaille. السي بكيران عاد قال بانه خدم في وجده وخدم في الدار البيضاء وخدم في طنجه وفي مكناس. دونك le PGD est aux affaires. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes content à Casa de comment ça se passe la circulation, mais c'est une gestion aujourd'hui qui est entre CICJ et PJD. C'est une vérité. Oui, d'abord, اللي هو مهم هو انه كاين واحد العمل سياسي اللي دار وخصنا كنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا انه كنا مسؤولين على الوضع الحالي. Maintenant, je ne défends pas l'indéfendable. Je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a une décrédibilisation de la classe politique. Qu'aujourd'hui, la classe politique et le politicien est perçu de manière négative, notamment par les jeunes. 83% des jeunes au Maroc, sondés, considèrent que les politiques sont des opportunistes qui ne défendent que leurs affaires personnelles. La vraie question, c'est comment changer cette perception. Et la réalité de la réalité, c'est qu'il faut que les jeunes intègrent les partis politiques. Donc s'il y a un 20 février à faire, le 20 février doit être à l'intérieur des partis politiques pour faire la révolution au sein des partis politiques. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, le programme. Soyons clairs, nous sommes devant un agenda. واللي خصنا نعرفوه هو انه هذه الانتخابات راه ما غاديش تسالي لو 25 نوفمبر. النهار اللي هو مهم et on en parlait avec Jamal tout à l'heure راه هو لو 26 نوفمبر. علاش لو 26 نوفمبر؟ لانه خصنا نمشيو لواحد النقطه هو الفير بلاي. والسي بن كيران قال واحد النقطه مهمه. الى المغاربه ما بغاوناش نمشيو للحل. ولكن هذه اسبوعين السي بن كيران قال بانه الى خسرنا في هذه الانتخابات حنا العداله والتنميه غادي ننزلوا للشارع. انا ما تنفهمش. ومن بعد ما نعطيك شوف ما تجاوب. سي فو. خلينا نجاوب. سي ان مونسونج. سي ان مونسونج. جو n'ai jamais dit ça. ايوا عرفتي شنو الصوت في سي ان مونسونج. سي ان مونسونج. جو n'ai jamais dit ça. جو الصوت كاين الصوت. الا كنتي الصوت ما تقدرش تقضي الامانه العامه. الا كنتي الصحافه والله ما نطلع منها. يهضر عليا. انا يهضر عليا. واش يهضر عليا؟ ذكر ما احنا غادي نمشيو للبرنامج راه عندي 13 دقيقة أستاذ. Le programme du RNI. Le RNI vient avec le sérieux ça compte. Le sérieux ça compte dans la vie. Le RNI vient avec un programme clair. On vient avec un programme qui consiste à avoir 3 axes stratégiques. Premier axe stratégique, l'essor économique. Deuxième axe stratégique, l'équité sociale. Troisième axe stratégique, la dignité pour les citoyens. Chaque axe stratégique est décliné en mesures où nous avons pris 20 engagements vis-à-vis des citoyens. Les 20 engagements, في القضاء، في التعليم، في الصحة، في السكن كأولويات. القضاء، التعليم، الصحة والسكن كأولويات. زيد عليها محاربة الفقر، سياسة وطنية للشباب، تنمية الصادرات،
الرفع من الاستثمار العمومي، البعد الجهوي في التنمية، نموذج خاص بالعالم القروي، الشغل والاستقرار الماكرو اقتصادي. Alors au niveau macroéconomique, nous nous engageons sur 6% de croissance, 2% d'inflation, 4% de déficit budgétaire pour pouvoir créer 200 000 emplois par an. C'est très important. Alors, pour conclure, le programme, le programme est aujourd'hui sur le site RNI.ma. Très bien, vous pouvez y aller. Et mieux que ça, c'est que tous les jours sur Facebook ou sur Twitter, vous pouvez poser vos questions. Je vous répondrai personnellement sur vos questions sur le programme du RNI.